अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। आज की मेरी इस क्लिप का टॉपिक है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे माशरे में हर दूसरा शख्स एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार है। उसकी एक बुनियादी वजह तो बहरहाल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं आजकल ज़िंदगी में, मसाइल की ज़्यादती, और फिर जब हम उस मसाइल का सॉल्यूशन हमारी समझ में नहीं आता तो हम लोग एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह मसाइल की ज़्यादती के अलावा कुरानी तालीमात से दूरी भी है और दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागना, क़नाअत पसंदी का ना होना और मकसद हयात सिर्फ़ इस दुनिया की कामयाबियों को बना लेना और आखिरत की ज़िंदगी पर कॉन्सेंट्रेट ना करना, ये तमाम बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम लोग एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अक़ीदा रोज़े आखिरत पर क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आजकल ये होता है कि जब हम बच्चों को कोई अच्छाई या बुराई की तमीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारे माशरे के बच्चों का सिर्फ़ एक जवाब होता है कि जी एक ही तो ज़िंदगी है और इसको एंजॉय करने दें, लिहाजा उन्हें रोक टोक ना की जाए। अब ये एक ही तो ज़िंदगी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे मज़हब में और कुरान में सिर्फ़ एक ज़िंदगी का ज़िक्र नहीं है बल्कि लाइफ़ हेयर आफ्टर का भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। कुरान मजीद में हर दूसरी तीसरी आयत अक़ीदा रोज़े आखिरत के बारे में है, आखिरत की ज़िंदगी के बारे में है। लेकिन हमारे बच्चों बड़ों के ज़हनों में क्योंकि सिर्फ़ इसी ज़िंदगी के मकासद हैं, लिहाजा यानी इसी दुनिया की कामयाबी को क्योंकि हमने ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं, लिहाजा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जब ज़िंदगी की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती और नाकामी किसी मुकाम पे हम लोग ज़िंदगी के मकासद में नाकामी का शिकार होते हैं तो फिर हम डिसअपॉइंटमेंट और एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा हल ये है कि आप कुरान को पढ़ना शुरू करें, तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करें। आमतौर पे लोगों के ज़हनों में ये ख़्याल आता है कि जी कुरान को समझना क्योंकि बहुत मुश्किल काम है तो हम तो ये नहीं कर सकते, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, कोई नसीहत हासिल करने वाला। तो बाद लोगों के ज़हनों में होता है कि जब तक कि किसी बहुत हाई फाई मदरसे में हम दाखिला ना ले लें हम कुरान को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो आप समझ सकते हैं। जब आप कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे तो अल्लाह आपकी ज़हन से उलझनों को दूर करेगा और आपके ज़हन की गिरहें खुलना शुरू हो जाएंगी। और जब आप नसीहत हासिल करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह इस कुरान को आपके लिए आसान कर देगा। तो सबसे ज़्यादा एक अच्छा हल, बेहतरीन हल जो है वो ये है कि आप जिस वक्त भी आप डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो रहे हों, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की कैफियत हो, तो आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी ज़हन से उलझनें दूर होंगी। दूसरे एक सोच का अंदाज़ हमें बदलना पड़ेगा कि जब हम लाइफ हेयर आफ्टर के बारे में सोचते हैं कि इस ज़िंदगी के बाद भी दूसरी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी तो सिर्फ़ अमल की खेती है और असल ज़िंदगी जो आखिरत की ज़िंदगी है। तो जब इस तरह से हम सोच का अंदाज़ अपना बदलेंगे और इस सिलसिले में बहुत सारे अहादीस रसूल और अक़वाल मासूमीन हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से कौल इमाम में सुनाऊँगी कि 5वें इमाम का ये कौल है कि जब भी इस दुनिया में कोई मुसीबत पड़े तो तुम शुक्र अदा करो। तो लोगों ने ये सवाल किया कि या इमाम, नेमतों पे शुक्र और मुसीबतों पे सब्र के बारे में तो हमने सुना था, लेकिन ये जितनी मुसीबत पड़े उतना ही शुक्र करो, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसीबत इस दुनिया में दो वजूहात की बिना पर नाजिल होती है, या तो वो तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है या फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अगर तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है तो तुम शुक्र अदा करो कि तुम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से हो, लिहाजा अल्लाह तुम्हें इसी दुनिया में तुम्हारे गुनाहों से की सज़ा दे के तुम्हें गुनाहों से पाक करना चाहता है ताकि तुम आखिरत में जन्नत के हकदार ठहर सको। और अगर ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है तो तब भी शुक्र अदा करो कि तुम ये यकीन रखो कि तुम अल्लाह के महबूब बंदों में से हो और अल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत के बेहतरीन दर्जात का इंतखाब कर चुका है। लिहाजा इस दुनिया में जितनी मुसीबत पड़े उतना ही शुक्र अदा करो, यानी इस दुनिया की मुसीबत जो है वो आखिरत की ज़िंदगी के लिए बेहतर है। अब आजकल बहरहाल मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और कभी कभी खुदा न खास्ता कोई शख्स अगर बहुत सख्त किसी मसले का शिकार हो जाता है, किसी हादसे का शिकार हो जाता है या उसके लवाहिकीन में से कोई किसी हादसे का शिकार हो जाता है
تو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس کیفیت میں قرآن اور احادیث رسول اور اقوال معصومین ہمارے لیے مشعل راہ کی اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آزمائش کا ایک تصور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی زندگی کے مقاصد جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا۔ اور پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خدا کے جو عرش کریم کا مالک ہے، یعنی عرش جو اتنا بلند و بزرگ تر ایک خدا، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے کوئی کام فضول کیا ہو یا تمہارے کوئی مخلوق اس نے فضول پیدا کر دی ہو، تو یہ ایک اللہ کی شان کے خلاف ہے، یہ گمان کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کر دیا، یعنی زندگی کے مقاصد کی طرف خدا ہماری توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے۔ اور پھر جب ہم قرآن کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں زندگی کے کچھ مقاصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جس میں ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ آزمائش ہے، کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے اور جان و مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو آزمائش کا ایک تصور جو ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بشر صابرین کے، اور صابرین کے لیے کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو جب ہم صبر قرآن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور پھر لائف آف ہیئر آفٹر کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پھر ایک صبر کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور صبر کی کیفیت جو ہے وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا ایک بہترین علاج ہے، کہ صبر اور اسٹیمنا اپنے اندر پیدا کریں، قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کی کوشش کریں۔ احادیث رسول اس طرح کی موجود ہیں کہ اس دنیا کی تلخی جو ہے وہ آخرت کی شیرینی ہے، یعنی اس دنیا کی مشکلات جو ہیں وہ آخرت کا سرمایہ ہیں، آخرت کی زندگی کے لیے بہتری کا باعث ہیں۔ تو جب اس طرح سے سوچنے کا انداز آپ اپنا تبدیل کریں گے تو پھر انشاءاللہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی کیفیت کم ہوگی۔ اب بعض اوقات یہ خیال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری آزمائی زیادہ سخت ہے اور دوسروں کی آزمائی ذرا کم ہے۔ تو بہرحال جنت تو کسی کو نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بظاہر حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جی کسی کی آزمائی زیادہ ہے اور کسی کی کم ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ جیسے آپ کسی اسکول میں چلے جائیں تو وہاں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سلیبس کم ہوتا ہے، یعنی 1 اور 2 کا سلیبس کم ہوگا، اور پھر جیسے ہائر ٹو ہائر گریڈ میں بچے جاتے ہیں اس طرح سے سلیبس جو ہے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہائیسٹ لیول پر آپ جاتے ہیں، ہائیسٹ لیول کے ایگزامز ہوتے ہیں، جیسے CSS کے ایگزام ہے یا کمپٹیشن کے ایگزامز ہے یا PhD وغیرہ کی ڈگری کوئی شخص لینا چاہتا ہے، تو اس کا سلیبس اتنا ہی ٹفیسٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا ہی اس کا ایگزام بھی ٹف ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو گریڈ آپ کو ملتا ہے، جو جابز آپ کو ملتی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ بہت ہائیسٹ لیول کی ہوتی ہیں۔ تو یہی معیار جو ہے وہ اس دنیا کی آزمائش کا ہے، کہ اس دنیا میں جتنی سخت آزمائش انسان کی ہوتی ہے، آپ یقین رکھیں کہ جتنی سخت آزمائش اس دنیا میں کسی شخص کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، آخرت میں اللہ نے اس کے لیے اتنا ہی بہترین مقام جو ہے وہ رکھا ہوگا۔ اور اس کی مثال ہمیں اپنے انبیاء اور معصومین کے حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک بہترین مثال ملتی ہے۔ ہمارے انبیاء کتنی سخت ترین آزمائشوں کو فیس کرتے رہے، اور اس طرح سے پھر ہمارے معصومین جو ہیں وہ سخت ترین آزمائشوں کو فیس